नमस्कार, मैं राजप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में। न्यूज़ मूवमेंट के तरफ से गणतंत्र दिवस के साथ साथ किसानों के 62वें दिन का विरोध है, जिसमें 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की गई है। दूसरी ओर किसान दिल्ली और देश के कई हिस्से में ट्रैक्टर रैली की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटों के बाद राजधानी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2 बजे के बाद 4 तय मार्गों से ट्रैक्टर या दिल्ली की सड़क पर लुढ़केंगी। रैली में सभी के साथ भारी संख्या में पुलिस के साथ मोर्चा पर होगी। रैली के मार्गों पर सीसीटीवी होंगे, जबकि रैली का वीडियोग्राफ होगा। यह तय किया गया है कि 5 से अधिक व्यक्ति वे ऑलियर एंगल टी ट्रैक्टर्स को बे नहीं करेंगे। बीटिंग कोल के लिए देखभाल कई झांकियां होंगी। ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ रही है। यह 6 लाख से अधिक ट्रैक्टर हो सकते हैं, जो समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन पुलिस और किसान दोनों ही चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। आसनसोल बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और स्पीड विल वे आयोजन ट्रैक्टर रैली में यूनियनों ने मुख्य सचिव और पीपल के लिए दिल्ली में 3000 वॉलंटियरों की घोषणा की। आतंकवादी देश के प्रथम श्रेणी के शहरों, रेलवे स्टेशनों और अन्य शॉपिंग मॉल में कई शॉपिंग मॉलों में छापे मार सकते हैं। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले सोमवार को बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाके में बनपोक नाका की जांच शुरू हो गई। बाराबनी ब्लॉक की निजी समिति कंपनी के 3 चाचा वनोरा कोलेरी पिछले 5 वर्षों से लेबर के साथ मजदूरी विवाद में उलझे हुए हैं, जहां उसे रुपए का भुगतान किया गया था। वार्ता हुई थी, लेकिन मालिक आज भी सहमत नहीं थे। ম্যানেজারের কি বক্তব্য? ম্যানেজারের সঙ্গে কিছু না, মালিক যা বলবে তাই করবে। তো এখন যে 216 টাকা ইয়ে করছে আজ দিচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা কখন কথাবার্তা হচ্ছিল? নভেম্বরে বন্ধ আছে, নভেম্বরে কথাবার্তা হয়েছিল যে আমরা ডিসেম্বর থেকে দেবো। ডিসেম্বরে দেয় না, জানুয়ারির এই অবস্থা। আচ্ছা, कहाँ जाएगा बिना? कहाँ जाएगा? একটু একটু শোনো, একটু এদিক করে, মানে আমরা তো দেখাতে পারবো যে আমি কে বটে, আমি দাঁড়ান থেকে বলে দেবো, আমার কেউ ছিড়ে দিলে একটু না না, আরে আমরা আছি তো, কিছু হলে আমাদেরকে জানাবে। শোনো শোনো, আমি নাম্বার দিয়ে যাবো, কোনো কিছু হলে আমাকে ফোন করবে। কে কি করছে আমি দেখে নেবো। হ্যাঁ, শোনো, তুমি যে না, মালিক সহ না, আপনাদের। ঠিক আছে, একবার সন্ধ্যে 7টার সময় বড় সঙ্গে দেখা করেন, কি বলছে না বলছে একটু শুনে নিন। ঠিক আছে।
ঠিক আছে, সন্ধ্যার সময় আসেন। ঠিক আজকে আজকে সন্ধ্যা 7টার সময়। এখন নাই, বড় ওই একটা স্পোর্টস চলছে, দিয়ে সেই আসানসোলে না হলে এখনই লেগে যায়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আসেন তাহলে আপনার। ঠিক। এই ফ্যাক্টরিতে কি ঘটনা যে আপনারা অবরোধ করেছেন? দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন, আজকে কেন? আজ আমাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আমরা এই অবরোধ করেছি। ঠিক আছে, তো মোটামুটি আমরা ভাই সাহেবের সাথে কথাবার্তা করেছিলাম, মানে ফ্যাক্টরির মালিকের সাথে। ঠিক আছে, আমাদের একটা কথাবার্তা হয়েছিল 275 টাকা হাজিরি। ঠিক আছে, তো আজকে যখন কালকে পেমেন্টের রেট ছিল, পেমেন্ট নিতে গিয়েছিল, তখন ভাই সাহেব বলছে যে ফ্যাক্টরির মালিক, উনি কি নাম বলছেন ওনার? রাজকমল গুপ্তা। ঠিক আছে, উনি বলছেন যে 216 টাকা পেমেন্ট দেবো, যেটা আমাদের পুরাতন পেমেন্ট ছিল। তো সেই কারণে যখন আমাদের 216 টাকা দেওয়ার কথা হচ্ছে, সেই কারণে বাকি আমাদের যত ওয়ার্কার আছে কেউ পেমেন্টটা তোলেনি। তার কারণ আমাদের নভেম্বর মাসে টোটালি কথাবার্তা হয়ে গেছিলো। ঠিক আছে, কতগুলো ওয়ার্কার আছেন আপনারা? মোটামুটি আমাদের ধরুন 34-35টা। তো প্রত্যেকের সঙ্গে এরকমই করছে? হ্যাঁ, প্রত্যেক সাথে এইভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনারা কি মালিকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন? হ্যাঁ, এর আগে কথাবার্তা বলেছি, সমস্ত কিছু কথাবার্তা হয়ে গেছিলো। আজকে সকালে যখন মালিককে বলতে যায়, মালিক বলে যে না, আমার সাথে তো এরকম ধরনের কোনো কথাবার্তা হয়নি। আর তার টোটাল আমাদের কাছে চার্ট সমস্ত কিছু ছিল, সব কিছু মালিকের কাছে জমাও দিয়েছি, যে আমাদের যেগুলো দাবি ছিল সেই দাবিগুলো 275 টাকা হাজিরি পার ডে, এমনকি তার সাথে সাথে শুক্রবারগুলো যেগুলো ছুটির দিনগুলো কেটে নিচ্ছে সেগুলো দিতে হবে, PAPSI দিতে হবে। अरबनी ब्लॉक की दोमानी ग्राम पंचायत ने आज सुबह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नेत्र परीक्षण शिविर शुरू किया, जहां बड़ी संख्या में पुरुष और महिला स्कूली बच्चे अपने आंखों की जांच के लिए जाते हैं। এটা দিলেও দেখা যাচ্ছে না, এটা তুলে নিলেও দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে কোনটাতে এখন না এটাতে। বাবা বারটা ধারণা দেওয়া আছে, আমি লাইন চলে কথা বলছি, এটা দেখা যাচ্ছে না, এটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না, কি ঝাপসা ঝাপসা না, কতটা দেখা যায়? এই আছে উপর, বাস কিছু না। আর এখন ও হ্যাঁ পড়ে যাও, সব পুরোটা পড়ে যাও। এ ও এ তার নিচে আছে এখন ঠিক চাপ দিলে ব্যথা করে, চাপ দিলে ব্যথা করে। আচ্ছা, এই চাপ দিলে ব্যথা করে। এটা 1 ফোঁটা করে 4 বার, হ্যাঁ, দুটো চোখে লাগাবেন। আর এই পেছন দিকে ইয়ে আছে, চশমা দেবে, এই কাগজটা দিয়ে দেখাবে, এটা নেই। 1 ফোঁটা করে 4 বার করে দিন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প চোখের আলো। এই চোখের আলো কর্মসূচিতে আজ দোমানি গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে আমরা শিবির আয়োজন করেছি। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদের এই শিবির আয়োজন করা হয়েছে। দোমানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন মানুষ এখানে এসছেন, চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে তারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিচ্ছেন। 1 থেকে 18 বছর বয়স পর্যন্ত যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদের জন্য এখানে চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া
40 বছর ঊর্ধ্বে যারা আছেন তাদের জন্য চক্ষু পরীক্ষা এবং প্রয়োজনে চশমা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া যদি ডাক্তারবাবু মনে করেন কোনো ব্যক্তির চক্ষু অপারেশন করতে হবে তাহলে সেটাও পরবর্তীকালে ব্যবস্থা করা হবে। এটা কদিনের শিবিরটা হচ্ছে? এটা একদিনের শিবির, প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একদিন করে शिविर चलছে এটা। आसनसोल में जो कि विख्यात है अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों के कारण। इनके पास विभिन्न सामग्रियां हैं जैसे कि मीठी खाखड़ा, मसाला खाखड़ा, चीज़ खाखड़ा, मंचूरियन खाखड़ा और इनका नंबर है SBI रोड के उल्टी तरफ, सिमरन गोराई रोड। इनका पिन कोड है 713301 या फिर आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं 03410517 एवं दूसरी मोबाइल नंबर है 95735154। इनके पास कई सामग्रियां उपलब्ध हैं जो कि विख्यात हैं। मसाला खाखड़ा, सद्दा खाखड़ा, मंचूरियन खाखड़ा, चीज मसाला खाखड़ा, मसाला खाखड़ा, मीठा खाखड़ा, बनाना चिप्स, पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बंकोला मशान घोड़ा में छोरा अंचल युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से कंबल वितरण समारोह आयोजित की गई। इस समारोह में विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी और उनकी धर्मपत्नी चैताली तिवारी के हाथों से 3000 कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर उनके साथ श्रमिक नेता उमेश मिश्रा, युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, छोरा ग्राम पंचायत के प्रधान शकुंतला बावरी, उप प्रधान गुरु प्रसाद चक्रवर्ती और पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष शेख मुनीर मंडल, युवा अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बीरू भुइया आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर 25 बूथों के मतदानों में कंबल वितरण किया गया। आसनसोल कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए आए हुए जरूरतमंदों का मसला लेटर को जांचा और परखा। कोई भी शख्स मायूस नहीं लौटा। अमरनाथ चटर्जी चेयरमैन होने के फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं। लोगों की इससे इंतफाज राय रखते हैं। बरनपुर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस ट्रैफिक के कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार के बरनपुर में किया। पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन, ADDH चेयरमैन पर्सन तापस बनर्जी एवं आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने संयुक्त रूप से किया। पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन ने कहा कि सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभियान के सड़क हादसों पर काफी अंकुश लगाया है। ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान ACP CI शिवनाथ पाल, थाना प्रभारी सोमेंद्र सिंह ठाकुर आदि मौजूद थे। बढ़ाकर कोविड वैक्सीन देने का काम चल रहा है। विभिन्न सरकारी अस्पतालों और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन प्रदान करने के लिए काम चल रहा है। शुरुआत में पश्चिमी बर्धमान में 6 केंद्रों से कोविड वैक्सीन की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब आसनसोल जिला अस्पताल और ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड वैक्सीन प्रदान करने का काम चल रहा है। इसी तरह सोमवार को बराकर हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन पर काम शुरू हो गया है।
आसनसोल के सीताराम रिपोर्ट निंदा में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने की योजना बनाकर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान करने के लिए जय श्री राम का नारा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर चुप थे। धनबाद से जुबैर आलम के अनुसार जिला में झरिया प्रखंड कार्यालय के पीछे कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपेट काफी ऊंची उठने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की नजर आग पर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और गोदाम के मालिक को दी। सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन दोनों गाड़ियों का पानी खत्म हो जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बाद में इसे कैसे भी कर कंट्रोल किया गया। गोदाम के मालिक ने शुभ मोदी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने मुझे आग लगने की सूचना दी। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं मिली। पुरुलिया से विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिले के काशीपुर स्थित सेवा व्रत मैदान में काशीपुर तृणमूल द्वारा बुलाई गई सभा में तृणमूल के कद्दावर नेता मदन मित्र ने हाल ही में तृणमूल छोड़कर भाजपा में आए नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा की गई सभा के जवाब में भाजपा को आड़े हाथों लिया। शुभेंदु के लिए नंदीग्राम नहीं, शान मार कर किसान से प्रेम, सेम शेन बीजेपी सीपीएम सारे भारत में किसानों को मार रहे हैं और उत्तर बंगाल में आकर कह रहे हैं कि किसान भाई हमारे लिए भी थोड़ी से भाजपा में गए नेताओं के करतूतों को गिनाया। उन्होंने कहा कि काशीपुर की सभा में उपस्थित भारी भीड़ ने आलोक में कहा कि दादा नहीं दीदी ने जीता है। সবই তৃণমূলের এটো উচ্ছিষ্ট মালগুলো 4-9-11 বেশি হয়ে গেছে। নির্লজ্জ শুভেন্দু স্লোগান দিয়েছে হরে কৃষ্ণ হরে হরে বিজেপি ঘরে ঘরে। না শুভেন্দু বাবু, হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূলের এটো মালগুলো বিজেপির ঘরে ঘরে। আমি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছি। কি করবেন? মারবেন। কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর देयर ডেথ। কাপুরুষেরা রোজ মরে, হিরোজ ডাই ওয়ান্স। মরলে বীরের মতো মরবো, মাথা উঁচু করে। শুভেন্দু অধিকারী যে বীরেন সৎপথের কথা বলেছিল কোনোদিন আমি রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা নিচু করিনি, তাই আমায় পোড়াবার সময় দাঁড় করিয়ে পোড়াতে হবে। আমার মৃত্যুর সময়ও আগুন দেওয়ার সময়ও যেন মাথাটা না যেন নিচু হয়। সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে দিবি সরকারটা কিচ্ছু করেনি। 10 বছরে সরকার কিচ্ছু করেনি। আমি ধাপে 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 উঠেছি। হেলিকপ্টারেও উঠিনি, প্যারাশুটেও নামিনি। তার সঙ্গে আরেকটা কথা বলবি যে ধাপে ধাপে উঠেছি আর ধাপে 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 2014 থেকে বেইমানি 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 করতে শুরু করে। কেমন ধাপে ধাপে উঠেছি? 2014 মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিক্লেয়ার করলেন 2015 সবার আগে শুভেন্দু অধিকারী দাঁড়াবে, মন্ত্রী সবাই নিয়ে এলেন। আমি তোমায় বিশ্বাস করলাম, বুকে যাওয়া মন্ত্রী করলাম। 8টা জেলার অবজারভার, মন্ত্রী, হলদিয়ার চেয়ারম্যান, এইচআরবিসির চেয়ারম্যান, 5 মিনিটে বলা যাবে না কত পোস্ট। আর আমি কি করলাম? মনের বাঘ খায়, মনের বাঘ খায় না, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি 2014 থেকেই নরেন্দ্র মোদী, এই মাফ করবেন অমিত শাহের সঙ্গে দিল্লিতে ওর ছোট একটা ঘরে রেগুলার যোগাযোগ রাখতাম।
তার মানে কলোনিতে কলকাতায় যাত্রাপালা আছে, সিঁদুর দিওয়ানা মুছে। আরেকটা কথা বলি, এই যে জয়শ্রী রামটাম না, এইসব নিয়ে ভাববেন না, ওটা সাইনি বলেছে। তথা আপনাদের দাদা কারু ছোট ভাই, তা আমার তরফ থেকে সকলকে প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা বড়দের নমস্কার জানিয়ে আমি দু চার কথা বল। आइए सुनते हैं न्यूज़ मूवमेंट के संदेश को। नेवर गिव अप ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू। कभी भी यह छोड़ना नहीं चाहिए कि आप सच में क्या करना चाहते हैं। द पर्सन विथ बिग ड्रीम्स इज मोर पावरफुल। वह सपने जो आदमी रखता है वो बहुत शक्तिशाली है देन द वन विथ ऑल द फैक्ट्स, जिसमें पूरी की पूरी सच्चाई है।